Ingon ani pag set og pin code ug kaning card og inyong fingerprint, madam. Wala sa nako daan. So kani madam kinahanglan i-reset ni siya, madam, kay na mo koy fingerprint dere. So kinahanglan ni siya butangan og admin. Ingon, so i-reset na to ni. Dere ang reset ani, madam. I-open ni. Tapos kani o kaning bilog. Ilong press lang na siya, tapos may istorya man na siya nga pwede na butangan og kanang admin. So atong butangan. Ako ilong press nako, Oh, reset na. So pwede na ta pwede na ta maka-set og pin code, madam, or inyong fingerprint. Bali kung mag-set mo ani, madam, sundi lang ninyo. Unahon na to set ang fingerprint, madam. Bali ako lang sang fingerprint akong i-set ani. Tapos i-reset lang ninyo dira. So pagkahuman, madam, una ninyong buhaton, pinduton ninyo ning asterisk og hashtag. Tapos may istorya man na siya nga pwede na mo butang og pin code. For your safety, please add an administrator first. Please enter the administrator password. Pwede na ka magbutang og pin code. Operation failed. Usbon kung moingon siya operation failed, usbon lang ninyo. Please enter the administrator password. Tapos enter kaning hashtag, enter na siya. Ikaduha ninyo pinduton. Operation success. Success na siya. Press 1 fingerprint user management. Oh. Press 2 password user management. Press 3 card user management. Okay. Press 4 system settings. Okay. Press the asterisk key. Press 1 add administrator fingerprint. Fingerprint siya, madam. Press. Please place your fingers. Please place your fingers again. Ikadaghan jud ninyo pag kuan, madam. Pindot kay para Please place your fingers again. bisig unsa porma sa inyong kuan. Operation success. Press 1 add administrator fingerprint. Press 2. Tapos isa na pud ka fingerprint, madam. Kaitan asawa og bana. Please place your fingers again. Please place your fingers again. Please place your fingers again. Ila-ilahin yung porma para Your fingers again. ma-detect sa Fingers again. Please place fingerprint niya. again. Please place your fingers again. Operation success. Press 1 fingerprint user management. Press 2 password user management. Press 3 card user management. 3 na. Press 1 add card user. Please swipe your card. Ay, diri dai. Operation success. Tapos Press isa na pod. 1 add card user. Tapos isa na pod. Please swipe your card. Operation success. Okay, na-register na siya, madam. Add card user. Press 2 delete all card user. Press the asterisk key. Go back to the previous menu. Press 1 fingerprint. Okay na to siya, madam. Na-register na ni ang Press 2 card, fingerprint o katong pin number, ha? 3 card user management. Press 4 system settings. Press the asterisk key. Exit menu. Press 1 fingerprint. Exit menu. Exit menu na. So testingan na to kuan, madam, kanang fingerprint. Unlock. Na-unlock na ko. Ay, natagat ang contact ko. Lock. Tapos i-lock na ko, madam. Tapos kaning isa na pod, kaning left, right o left man akong gi-register dere duwa. So kung mag-register mo, madam, bali nagyod ang mag-asawa, madam,
para i-register magdungan sila og ano register. Register po na ko ni akong right thumb. Validation failed. Mm. Unlock. So ang purpose atong sige nimog ana madam, ang yung thumb unay ha, yung kamot, fingerprint kay basig unsang porma sa inyong kamot ma-detect niya. Mong i-usab-usab gyud yung porma kung ma-register mo og fingerprint. Prane. Oh, Unlock. na. Lock. Testingan tong card. Unlock. Okay. Tapos kaning isa na pod, Lock. kana lock na siya. Basta lock na siya madam, dili na siya ma-open bisag i-down ninyo ni. Kaning isa na pod. Unlock. Unlock. Lock. Dong ikaw gud pag fingerprint dere, tanaw na to og masulod ba kung kuan. Okay, fingerprint ikaw. Validation Oh, failed. dili na kasulod. Isa pa daw. Kaupat lang. Validation Oh, di failed. na kasulod. Validation failed. Okay. Validation failed. Okay. Kung makalima na kag validation failed madam, mo alarm na siya kusog. Muwangwang siya ba? Mong ma-alert ang musulod ani kung wala naka-register dere. Unlock. Panalitan madam, naka Lock. mo gusto na ka mo gawas. Tapos i-ano ni mo ni siya, i-saka ni mo ni para mo kani siya kung i-close ni mo ni siya, mo auto lock siya. Pero kung gusto kag katong lock gyud nga katong iyang barrel na siya tulo ka buk barrel, i-saka ni mo ni siya pataas. Oh, kita niyo ni madam. Kani. Mao na siya. Oh, naka-lock na siya. Kung si ato isirado na ko. Unlock. Lock. Kani madam, naka-auto lock na gina siya. Katong isa diri sa babaw. Pero kung isa ka pa ninyo ni, napa na siya additional katong tulo ka barrel niya. Oo. Mo na to siya. Muhang final lock. So mao lang to madam, sundi lang ninyo kung giunsa na ko pag-register ning kaning card o kaning fingerprint o pin code. Ang susi ani madam, nara dire. I-post lang ninyo ni na kuan sa akong susi. Mao ni ang duha ka susi madam. Kani ma-fold ni siya, kani ma-fold. Kana. Ano siya i-sulod dere. Open ang gina siya. Sara na pod. Kaning isa. Lock na siya, lock. So, okay. Duha ni siya kasusi. Tapos, ibalik lang ni dere. Kaning battery niya, madam, 1 to 2 months ni siya bago malobat. So, kung mabalaan na siya, kung hapit na siya malobot, kay moingon na siya, please replace the battery now. So, kinahanglan nilisda na gina siya kay para walay basig malobat og kalit ba, mapugos mo gamit ani inyong susi. Kay di man siya mogana og lobat ni siya. Susi lagi makasulod ani.